اسرائیل پر 50 سال بعد بڑا حملہ، الاقصی طوفان کی 2 روز سے جاری کارروائی میں 700 سے زائد اسرائیلی ہلاک اور 2200 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں 400 فلسطینی شہید اور 2000 زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کے ہاتھوں درجنوں اسرائیلی شہری یرغمال ہیں۔ حملوں میں 700 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ زخمی 2200 سے زیادہ ہیں، جن میں سے متعدد کی حالت نازک ہے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 413 ہو گئی ہے، 2300 زخمی ہیں۔ জয় হিন্দ বন্ধুরা, আজকে আবারও প্রমাণ করে দিয়েছে যে বিশ্বের সবথেকে নিকৃষ্টতম দেশ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান আর পাকিস্তান। কেননা আমাদের মিত্র ইসরায়েলের উপর যখন অর্থাৎ ইহুদি নাগরিকদের যখন উৎসব পালন হচ্ছিল আর সেই উৎসবে পালনের সময় আতঙ্কবাদী হামলা হয়, এখনকার সবথেকে বড় হামলা হয় তাদের উপর। এটিতেই কম করে 700 ইসরায়েলি নাগরিক মারা যায়। আর এই হামলাকে নিয়ে না শুধু পাকিস্তানের মেইনস্ট্রিম মিডিয়া, এর সাথে সাথে পাকিস্তানের পূর্ব প্রধানমন্ত্রীও এই হামলাকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে চাইছে আর বলছে ইসরায়েলের সাথে ঠিকই হয়েছে। তো সেখানে কিছু মুসলিম দেশ ইসরায়েলের সাথে খাড়া আছে, তারা বলছে যে কোনো দেশের সাথে আতঙ্কবাদী হামলা এরকম ভাবে একদমই ঠিক নয়। তো সেখানে ভারত ইসরায়েলের তো সাথে আছে। তো সেখানে পূর্ব পাকিস্তান আর পাকিস্তানে এই হামলাকে ইসরায়েলের পাপের ফল বলে আতঙ্কবাদী হামলা কখনোই স্বীকার করছে না। এমনকি এই হামলাতে কিছু পূর্ব পাকিরা তো আনন্দে উল্লাসিত। দেখে নিন পাকিস্তানের মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার রিয়াকশনটা। اسرائیل پر 50 سال بعد بڑا حملہ، الاقصی طوفان کی 2 روز سے جاری کارروائی میں 700 سے زائد اسرائیلی ہلاک اور 2200 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں 400 فلسطینی شہید اور 2000 زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کے ہاتھوں درجنوں اسرائیلی شہری یرغمال ہیں۔ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اعزاز چودھری صاحب، سب سے پہلے تو ہم ذرا سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کبھی آئیڈیل نہیں رہی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک دم سے خراب ہو گیا، کبھی بھی آئیڈیل نہیں تھی، لیکن حالیہ واقعات کے بعد تو باقاعدہ ایک جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین دنیا میں دونوں کے حامی اور مخالف بلاک جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی موجود ہیں۔ کیا عالمی سطح پر ایک ڈویژن آپ کو نظر آ رہی ہے فار اینڈ اگینسٹ؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کے وزیر اعظم جو ہیں نیتن یاہو صاحب، انہوں نے تقریر کی اسرائیل کے خلاف، اور انہوں نے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے تو کچھ یہ تاثر دیا کہ اب بالکل ان کی نارملائزیشن ہو چکی ہے پوری عرب دنیا کے ساتھ، اور انہوں نے ایک نقشہ بھی دکھایا۔ اگر آپ اس کو غور کریں تو اس نقشے میں انہوں نے فلسطین کی جو 2 ٹکڑے ہیں ریاست کے، دریائے اردن کے مغربی حصے میں اور غزہ پٹی، دونوں غائب تھے۔ تو اس سے یہ تاثر ابھر رہا تھا کہ جیسے اب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نیا مڈل ایسٹ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی ہم نیا مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہاں اس فلسطینیوں میں، خصوصاً حماس میں، یہ تاثر ابھر گیا کہ یہ تو لگتا ہے کہ منصوبہ بندی سے ہماری ریاست بھی ختم کر دیں گے۔ تو یہ خاصی بڑی اشتعال انگیزی تھی، اور یقیناً ایک سرپرائز انہوں نے دی۔ سرپرائز اس طریقے سے کہ دنیا تو ساری وہ جو عمل تھا، پیس پروسیس، اس پہ لگی ہوئی تھی۔ تو ایسے میں حماس نے ان پہ جو انہوں نے مناسب سمجھا، انہوں نے وہ وار کیا۔ ظاہر ہے اسرائیل کے سفارتی تعلقات بھی مختلف ممالک سے، اسلامی ملکوں سے بڑھ رہے تھے، دنیا کی توجہ اس طرف تھی، اور اچانک سے پھر یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ اب یہ بتائیے گا زہیر صاحب کہ زبانی کلامی تو کہہ ہی رہی ہے دنیا کے جنگ نہیں ہونی چاہیے، دونوں فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن عملی طور پر ابھی یہ معاملہ چھوٹا موٹا تو ہے نہیں، ایک دم جیسے کہتے ہیں نا بڑا ہی شروع ہوا ہے۔ تو کیا آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اور کنسیڈرنگ کہ حماس نے تو اپنی کارروائی کر دی، اسرائیل بھی مطلب اس کا اس کا رونگٹا اسلحے سے لیس ہے، ادھر امریکہ اپنا بحری بیڑا روانہ کر چکا ہے، اس کے علاوہ اسسٹنس مل رہی ہے۔ سو کیا بنے گا آگے؟ دیکھیں، اسرائیل ابھی تو ہاتھ نہیں اپنا روکے گا۔ میرے خیال میں وہ رد عمل تو بڑا شدید ہوگا۔ ان کا بھی خون بہا ہے، وہ بھی آگے سے خون بہائیں گے، اور پھر چونکہ انہوں نے ہاسٹیج بھی لے لیے ہوئے ہیں کچھ، اس لیے کچھ بعد نیگوشیشنز کی طرف جائے گی۔ الٹیمیٹلی ایک دم سے نہیں جائے گی، بڑی تباہی کا خدشہ ہے، اور اس کے بعد نیگوشیشنز کی طرف بات جائے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے
काफ़ी मसले हो चुके होंगे। मैं कोई बहुत बड़ी जंग तो नहीं देख रहा, लेकिन ये ज़रूर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही शदीद किस्म की खूनरेज़ी का खतरा है मुझे जो नजर आ रहा है। हमलों में 700 इसराइली हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मी 2200 से ज़्यादा हैं, जिनमें से मुतादिद की हालत नाजुक है। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 413 हो गई है, 2300 जख्मी हैं। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का कहना है कि गाज़ा के करीब 7 से 8 मकामात पर लड़ाई जारी है। 4 जंगी डिवीजन्स को जनूब में तैनात किया गया है, जो कि सिक्योरिटी के क़याम में तवक्को से ज़्यादा वक्त ले रहे हैं। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का कहना है कि हमास के कुछ जंगजू अब भी इसराइल में दाखिल हो सकते हैं। 130 से ज़ायद इसराइली गिरफ्तार हैं। इसराइल में तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने खुराक ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी है। इसराइली शहर अशकलोन पर तकरीबन 100 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ ने हदफ को निशाना बनाया। इसराइल पर 50 साल बाद बड़ा हमला। अल-अक़सा तूफान की 2 रोज से जारी कार्रवाई में 700 से ज़ायद इसराइली हलाक और 2200 जख्मी हुए। इसराइली फ़िज़ाइया के हमलों में 400 फ़लस्तीनी शहीद और 2000 जख्मी हुए हैं। हमास के हाथों दर्जनों इसराइली शहरी यरगमाल हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो हम जरा समझने की भी कोशिश करेंगे, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल कभी आइडियल नहीं रही। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से ख़राब हो गया, कभी भी आइडियल नहीं थी, लेकिन हालिया वाक़यात के बाद तो बाकायदा एक जंग जो है वो छिड़ गई है। इजराइल और फ़लस्तीन दुनिया में दोनों के हामी और मुखालिफ ब्लॉक जो हैं वो डेफिनेटली मौजूद हैं। क्या आलमी सतह पर एक डिवीजन आपको नज़र आ रही है फॉर एंड अगेंस्ट? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उनके वज़ीर आज़म जो हैं नेतन्याहू साहब, उन्होंने तकरीर की इजराइल के ऊपर, और उन्होंने उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने तो कुछ ये तासुर दिया कि अब बिल्कुल उनकी नॉर्मलाइजेशन हो चुकी है पूरी अरब दुनिया के साथ, और उन्होंने एक नक्शा भी दिखाया। अगर आप उसको गौर करें तो उस नक्शे में उन्होंने फ़लस्तीन की जो 2 टुकड़े हैं रियासत के, दरियाए उर्दन के मगरबी हिस्से में और गजा पट्टी, दोनों गायब थे। तो उससे ये तासुर उभर रहा था कि जैसे अब वो जैसे कहते हैं ना कि एक नया मिडल ईस्ट देख रहे हैं। उन्होंने कहा भी हम नया मिडल ईस्ट में देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ इस फ़लस्तीनियों में, खुसूसन हमास में, ये तासुर उभर गया कि ये तो लगता है कि मनसूबा बंदी से हमारी रियासत भी ख़त्म कर देंगे। तो ये खासी बड़ी इश्तियाल अंगेज़ी थी, और यकीनन एक सरप्राइज़ उन्होंने दी। सरप्राइज़ इस तरीके से कि दुनिया तो सारी तो वो जो अमल था, पीस प्रोसेस, उस पर लगी हुई थी। तो ऐसे में हमास ने उन पे जो उन्होंने मुनासिब समझा, उन्होंने वो वार किया। ज़ाहिर है इसराइल के सफारती ताल्लुकात भी मुख्तलिफ ममालिक से, इस्लामी मुल्कों से बढ़ रहे थे, दुनिया की तवज्जो उस तरफ थी, और अचानक से फिर ये मामला सामने आया है। अब ये बताइएगा जोहरी साहब के ज़बानी कलामी तो कह ही रही है दुनिया के जंग नहीं होनी चाहिए, दोनों फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, लेकिन अमली तौर पर अभी ये मामला छोटा मोटा तो है नहीं, एकदम जैसे कहते हैं ना बड़ा ही शुरू हुआ है। तो क्या आपको होता हुआ नजर आ रहा है? और कंसिडरिंग कि हमास ने तो अपनी